विजयी लंकापति अरे कल्याण भव मारिच कल्याण केमी अछंती माही मोर मंदधरी केमी अछंती भाई मोर इंद्रजित आप सही लंका कटकर प्रजागार वृंद आपण आसीथिबार मन मोर हेउछि व्याकुलित शुणिबाकु सही लंकार वृत्तांत कुहंत मामा प्रकाश करी महाराजा दस्य भ्राता कुंभकर्णम दस्य पुत्र मेघनादम च स्वयं त्रिपुर विजयी लंकापति रावण एक कथा मो बारंबार कही आसुछि महाराजा आउ तो भाई मंदोदरित से मध्यम लंका कटकरे मंगल रे अछि मारिच किंतु मारिच गोटे सामान्य मानव मो लंका उपरे बहुत बड़ विपत्ति देउछि सामान्य मानव मारिच ताहिला सही के बाबा प्रकाश करी कहंत बाबा महाराजा हां अरे भणजा मारिच मामा तू तो गोटे बड़ मायावी मो गोटे मायावी राक्षस ठीक कहते बाबा मामा ताहेले तू सुनी बाकु चाहछु हां मारिच मुखकु चाहि कहई रावण असह मारिच दिबा मोहर संगेण हे मारिच मामा हम संगे चल रे तुरित हे मारिच ताहिले कोउठी की जीवा मामो आभणजा हां कहूची हो माया रूप धरी न तू मोडिया को जीवो मोडिया दुआरे जाई जतने चक्रिबुरे तुम्हारी च लंकेश्वर मामू तते कहू अछि सुण रे तुम्हारी च तते देखि भगुनाथ धनुषर धरी मारिच सीता स्नेह लागी तते गोड़ाइबे मारी रे तुम्हारी च क्षणे क्षणे दिशु थाई होई जीवु लुप्त रे तुम्हारी च माया रूप धरी
হরিণ তু বনস্থকু জীব মামু মারিচ দূরে থাই ত্রাহি ত্রাহি লক্ষ্মণ ডাকিবুরে তুমারিচ এই বাক্যে মোর কথা কুহিবারে রখ হে তুমারিচ মামা ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ ମାମୁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ହୋଇ ଏହି ପଞ୍ଚବତୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତେଣ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ସୀତାକୁ ହରି ଆଣିବି ବୁଝିଲୁ ମାରିଛ ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାମୁ କାହିଁକି ମାରିଛ ଶୁଣି ମରିଚ ବୀର ଧୀରେ କହେ ଉତ୍ତର ଧୀରେ କହେ ଉତ୍ତର ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଲଙ୍କା ଈଶ୍ୱର ମାରିଛ ଲଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ସେହି ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣ ପୁଣି ବନରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ଭାବେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହେଁ ମାମୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଜନ ନୁହେଁ ସାମାନ୍ୟ ଜନ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଧନୁଷର କରେ ଧରି ବୁଲାଇବନ ସେହି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାମୁ ସେହି ଗୋଡ଼କ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛି ମଜପୁରେ ଜନ୍ମିଛି ମଜପୁରେ ଜନ୍ମିଛି অসুর মারিবা অর্থে বনে বুলুছি হে মাতুরা ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କହିବେ ରାବଣ ପାଣି ସୁନୀଳ ବୀର ଧୀରେ କହେ ମାରିଚ ସୁର ଏହୁ ବୁଦ୍ଧି ତତେ କେ ଦେଲା ଗୋ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ସେ ଶତ୍ରୁ ତ କର ହେ राम संगे विवादन करिबाटा ही आपनक पक्षरे काहेकि भल रहिबो मामो हां राम संगे विवादन करो स्वर्ग मध्य पाताल तिनी पुरे जेड़े कहार मत सक्षम नहीं मामू कहार मत सक्षम नहीं से जीणी पार तीनी पुर
भक्त शिवधनु भक्त काल निथिलर डोरी पलैल परा वीर हे ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ ତଳର କଥା ସେହି ମିଥିଳାର ସେହି ଜନକ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ସେହି ସଭାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସଭାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ କଣ ହେବ ମାମୁ ଧନୁ ତ ଭାଙ୍ଗିବା ଦୂରର କଥା ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଧନୁକୁ ଦେଖିକି ଡରିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ କାର ଚରଣଂ କୃତମ୍ବଂ କାୟଜଂ କର୍ମଜଂ विहितम विहितम नम प्रमाणितम संचरणी भूषण्डितम नमो शिव शंकर ओ कोण जानिनु मारिछ सही शिव शंकर हेउचंती मोर इष्ट देवता मो सही वचन रक्षा करी प्रभु दर्शन निमंते जाइछि किए भागी जानिछ मामो से श्री राम धनु भांगिला श्री राम परशुराम धनु धइला कहर कहि बाबू कहर कहि दस दिन गर्भरे धारण करी तो मार कौन होला नहीं बाबू नहीं तार की मारी मारी देला संगे संगे बड़ो भाई सुबाहु को बंजो सही रामचंद्र मारी देला बाबू सही रामचंद्र सामान्य रामचंद्र दाढ़ी को बद्ध करी तो भाई सुबाहु मध्य मारी सही रामचंद्र ओ लक्ष्मण भग्नि शूर्पणखार नाशा कर्ण छेदन ता संगे संगे घर दूषण को मध्य तार की सुबाहु मारी न हाबत सोरे मोते से उड़ा मिला है
ସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ କରିବା ମହାପାପ ବାବ ମହାପାପ। ମୁଁ ନ ଯିବି ତାହାର ପାଶକୁ ମାମା ଫେରି ଯାଅ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋଲ ସଦା ଶିବ ମନ ତୁ ନ କର କାଳ କୁଟ ବିଷ ଭକ୍ଷି ପାଗୁ ହେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ସେହି ନାରୀ ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧରି ନେହୁରା ହେଉଛି ବାବୁ। ମୁଁ କଦାପି ମଧ୍ୟ ସହି ପାରିବିନି ବାବୁ, ସହି ପାରିବିନି। କଣ କହିଲୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ? ତୁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଲଙ୍କପତିକୁ ତୁ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ ମାରିଚ। ଜାଣିନି ଯେଉଁ ବାଳେ ମୋହର ବନ୍ଧୁ ସହସ୍ରା ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ করে ଦଣ୍ଡ, ସେହି ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ମୋର କଣ କରିବରେ ମାରିଛ? আরে মারিছ তো মুন্ডটা কাই খালি খালি লাগুছি মারি। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ପାରୁଛୁ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ରାଜମୁକୁଟ। ଏଇ ରାଜମୁକୁଟଟା ତତେ ଯଦି ଦିଏ ତୁ ଯିବୁ ମାରିଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି ବାବୁ। ଏହି ନୂତନ ମୁଣ୍ଡଟି ମାମୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କଣ କରିବି ବାବୁ? ମୁଁ ତ କେବଳ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହରି କୀର୍ତ୍ତନରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲି। ମାରିଛ ମାମୁ ତୋର ଏହି ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡା ଫଟା ଅଛି। ମୁଁ ତୋ ଦେହ ପାଇଁ ଯଦି ପାଟ ଲୁଗା ଦେବି ତାହେଲେ ତୁ ଯିବୁ? କଣ କହିବି? ଏହି କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କର ଏହି ପାପ ପିତାମ୍ବର ଶୋଭା ଦିଶିବ ବାବୁ। ନା ବାବୁ ନା। ମାରିଛ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ନାଁରେ କଳଙ୍କ। ମୂର୍ଖ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ଆଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ପ୍ରଜା ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଦରକାର ରାଜା ତାକୁ ଆଦେଶ କରୁଛି ବୋଲି। ସେହି ରାଜା ଆଦେଶ ଯଦି ଅବଜ୍ଞା ହୁଏ ତାର ପରିଣାମ କଣ ଜାଣିଛୁ? ମାରିଛ ମୃତ୍ୟୁ। স্বয়ং ঠিকানদর্শী মৃত্যু তাণ্ডব করিব মরিচ। তু খালি থরে মতে কহিদে জীবু না নাহি। না না, ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବିନି ବାବୁ। ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ବଚନ ବାବୁ। ମାରିଛ ତୁ ତାହେଲେ ଜୀବନି। আরে মারিচ মুখকু চাহি কহই রাবণ রে সে রাবণ মোহর বচন তুক রুদ্ধ কারণ রে অকারণ
সুর পণে নিন্দা তু করুছু রে তু করুছু রে মূর্খ মরিচ আর তু কার বচন মতে বাছিড় কহুছু রে তু কহুছু এড়ে তু জ্ঞান আর ভাঙ্গি দেবি তো কপন করুছু গুমান রে রে মূর্খ পাছান্ড এড়ে তু জ্ঞান স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আর তিনি পুরো পরাক্রম জানু না হুরে অধম তিনি পুরো পরাক্রম জানু না হুরে অধম এই ক্ষণি মুন্ড তোর করে দেবি চূর্ণ রে রে মূর্খ পাছান্ড এরে তু জানো জ্ঞান দৌছি জ্ঞান মুত্রিকাল পণ্ডিত বলি কেবে চিন্তিবু মূর্খ দেখি পারুছ এই মোর চন্দ্রহাস্য গর্ভকু ଜଣେ ବିଲମ୍ବନ କରି ତୋ ଗଣ୍ଡି ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେ। ନା ନା ମୂର୍ଖ କହିଲୁ ଯିବୁନି? ଆରେ ନଗଲେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ତୋର ପକାଇବି ହାଣିରେ ଏହି କ୍ଷଣି। সদা শিব তু হো মারিচ অসুর রে তু অসুর। কনক মৃগ হইন যাও তত পর রে তত পর। আজি যদি মায়া ମୋ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା କେବେ ମଧ୍ୟ ବାବୁ ଆସି ନଥାନ୍ତେ। ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳେ ଲୁଚିଲେ ଆଜି ମୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆରେ ତ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। পড়াই বঞ্চি মুরে খাই তিনি ভুবনে
ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ସେହି ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ସିଦ୍ଧ ମୋଟ ଛାର ମାନବ ପୁରୀ ଅସୁର ଘରେ ଜନ୍ମ କହର କହିବେ କହରେ ଯିବେ ଏପଟକୁ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେବେ ସେପଟକୁ ଗଲେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବେ କହର କହିବି କହରେ ଯିବେ ବାବାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବେ କିଛି ବୁଝା ମତେ ଦିଶୁନି ହେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ମାମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାପିଷ୍ଠ ରାକ୍ଷସ ପାପ ଚିନ୍ତକ ଏହା ହସ୍ତରେ ମରେ ମୁଁ ଯିବି ସେହି ନରକପୁର କାହିଁକି ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ ମରି ନ ଯିବି ସେହି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର हे सुजोग को काहे क्या छड़ा करिबी जिबी निश्चित रूपरे जिबी हा हा एते को मने विचारिला हरि जो विचारिला आनंदे सिरे करला आज दिन धन्य मते प्रसन्न भगवान निश्चित रूपरे सही प्रभु को इच्छा रे जाउछि हा काहे क्या काहे विलंब करिबी जिबी हम कार्य मध्य करिबी प्रभु को हस्ତରେ मरि मध्य मोक्ष होइबी जिबी सगदर महाराज होई एते की कार्य करा करि परिबी बाबू जय मारिच हा बाबू निश्चित रूपरे जिबी सुरमामो लंकर जन माया मृगोई जीवी मुबन सुरमामो लंकर जन देखी करी सीता देखी करी सीता करिब जे श्रद्धा धरिबाकू जीवे रघुनंदन सुरमा मोल सीता हरियाणी करिब घररी
ତାହେଲେ ମାମୁଁ ଚାଲ ଯିବା ସେହି ପଞ୍ଚବଟୀ ପର୍ଣ୍ଣକୋଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟକୁ। ମୁଁ ଏବେ ମୃଗରୂପକୁ କହି ଛାଡ଼ ମାମୁଁ ସାଥୀ ହୋଇଯିବା। ମାରିଚ